Hi, welcome back. This is part 2 for subtopic 10.1 galvanic cell. Okay, the objectives are number 1, define standard electrode potential and standard cell potential E cell. Number 2, draw and explain the standard hydrogen electrode She. Number 3, state the characteristics of the standard reduction potential series. Number 4, rank the oxidizing agents and reducing agents if their respective standard electrode potentials are given. And the last one is to calculate the standard cell potential. This is our previous lesson. Okay. So we have learned about the redox reaction. So redox is reduction and oxidation reaction. We also learned about the electrolyte and electrode. We also learned about anode and cathode and electron flow from anode to cathode. And then we also learned about the half cell reaction at anode, half cell reaction at cathode, and overall reaction. Okay, we also learned about the spontaneous redox reaction, and lastly, we learned about the cell notation. Okay, so today we're going to learn about the standard state condition. So this one you need to remember. Okay, mesti kena ingat. So temperature 25 degrees Celsius or 298 Kelvin. Pressure of gas is 1 atm. Solid concentration is 1 molar. Okay, the PT is platinum. Okay, PT is platinum. So platinum is used as the electrode if the element does not exist as solid at 25 degrees Celsius. For example, chlorine, oxygen, or is a non-conductor I2. So we use a platinum. Platinum ni as inert electrode ya. Okay, platinum ni adalah inert electrode. Apa dia inert electrode? Inert electrode adalah electrode yang saling tidak bertindak balas dalam reaction itu. Okay, now we look at the types of electrode in the half cells. Okay, number 1 is a metal. Okay, metal ion electrodes. Jadi, metal strip is kept in contact with the solution of a water-soluble salt containing cation of the same metal. Maknanya kalau kita tulis kat sini zinc, zinc mesti immerse dalam zinc 2 plus ion. Kalau kita kata copper, copper mesti immerse dalam copper 2 plus ion. Kalau magnesium, magnesium mesti immerse dalam magnesium 2 plus ion. Sebab tu dia kata di sini containing cation of the same metal. Tak bolehlah kita kata zinc solid immerse dalam copper 2 plus. Copper 2 plus immerse dalam magnesium. So tak boleh. Dia kena cation daripada metal yang sama. Okay, number 2 is a gas electrode. Okay, gas electrode, a gas is bubble about. Okay, a bubble about platinum electrode immersed in a solution containing the ions derivable from the gas. Maknanya kalau kita menggunakan gas, jadi kita punya gambar rajah itu kita kena tukar. Kita tak boleh lukis beaker. Sebab kalau kita lukis beaker, nanti gas tu habislah keluar. So, apparatus untuk eksperimen yang melibatkan gas dia agak berbeza. Jadi, kalau kita lihat dia punya gambar rajah dia macam ni. Jadi, dia punya bekas dia tutup dan di sini kita akan alirkan gas. Okay. Jadi, bila kita alirkan gas, okay, kita perlu ada elektrod supaya elektrod tadi dapat mengalirkan elektron. Jadi, di sini kita akan menggunakan platinum, which is inert electrode. So, a gas is bubble about platinum electrode immersed in a solution containing the ions derivable from the gas. Maknanya, tujuan ataupun fungsi platinum di sini hanya untuk kita. Number 3 is redox electrode. Redox electrodes. Okay, redox electrode ni, okay, platinum is dipped in a solution containing of an active metal in 2 different oxidation states. Okay, let's say kita ada tindak balas yang melibatkan iron 3 plus dan juga iron 2 plus. Maknanya mungkin
ion 3+, reduce, okay, tambah elektron, dia reduce jadi ion 2+. Jadi kedua-dua ion ini adalah aqueous. Jadi dia perlu ada metal elektron supaya metal tadi dapat mengalirkan current dia. Okay. Okay, next we look at the half cell. Okay. Okay, dalam half cell ni kita tengok kepada electrode potential. Electrode potential difference produced between the electrode and the solution in a half cell is called electrode potential of metal and cannot be measured directly. Jadi kalau kita lihat di sini, a zinc plate immersed in ion solution. Dia terendam dalam larutan zinc 2+ ion. Jadi zinc metal loses electrons. Okay, zinc metal akan hilang elektron. Zinc 2+ will gains electron. Okay, so akan berlaku equilibrium antara zinc solid dan juga zinc 2+. Jadi kalau kita lihat di sini, zinc tadi dia akan hilang elektron dan dia akan bertukar menjadi zinc 2+. Jadi menyebabkan concentration of zinc 2+ akan meningkat. Sebab tu kita kata sini zinc 2+ gain elektron. Jadi akan berlaku keseimbangan antara zinc dan juga zinc 2+. So how to measure the electrode potential? Okay, electrode potential. Okay, we use the E0 of the species. E0 is a standard electrode potential. So the standard electrode potential or the standard reduction potential of a species can only be measured by comparing its value to She. Apa dia She pula? She ni adalah standard hydrogen electrode. Jadi standard hydrogen electrode She consists of hydrogen. Okay, hydrogen gas, the pressure of hydrogen gas is 1 atm, bubbling around a platinum electrode, which is immersed in 1 molar solution of hydrogen ion solution at 25 degree Celsius. Okay, 1 molar H+ solution. Okay, banyak solution di sini. Okay, jadi dia punya standard reduction potential for She is 0.00. Maknanya kalau kita tengok equation dia, H+ plus elektron, kita akan dapat H2. So, 2H kat sini, 2 elektron. So, kita imbangkan dia punya equation lah. So, kita akan menggunakan standard hydrogen electrode untuk menentukan standard reduction potential bagi metal-metal yang lain. Okay, kita lihat gambar rajah She tadi. Standard hydrogen electrode. So, dalam standard hydrogen electrode, okay, kita akan letakkan gambar peralatan untuk gas, iaitu di mana gas hidrogen akan dibekalkan di sini. Jadi, hidrogen gas masuk, di sini adalah platinum. So, platinum ni adalah inert electrode, berfungsi untuk mengalirkan elektron. Okay, sebab kalau kita tak letak platinum, so maknanya sekarang ni dekat belah ni tak ada elektrod lah. So mesti ada platinum sebagai inert electrode. So the standard electrode potential or the standard reduction potential ataupun kita sebut sebagai SRP of element M. So meaning that the potential difference produced when a half cell of element M. Apa dia half cell of element M? Ion Mn+ electrode is connected to a hydrogen half cell at standard state conditions. Jadi di sini kita dapat baca dia punya voltmeter reading. Okay, so voltmeter reading untuk standard hydrogen electrode adalah 0.00 volt. A useful galvanic cell can be constructed by using zinc and copper.
The anode is a zinc bar placed into a zinc sulfate solution. And the cathode is a copper bar placed into a copper 2 sulfate solution. The two solutions are connected by a porous sodium chloride salt bridge that prevents the two solutions from mixing but allows ions to migrate. Attaching the cell shows that electrons flow from zinc to copper. Because zinc is a more active metal than copper, it is more likely to lose electrons. For this reason, the zinc bar is oxidized, producing a zinc ion and 2 electrons per zinc atom. The copper ions in solution gain 2 electrons and are reduced to copper metal. As the reaction continues, excess positive zinc ions build up in the zinc solution. At the same time, the loss of copper ions from the copper sulfate solution creates an excess of negative sulfate ions. Positive sodium ions migrate into the copper sulfate solution from the salt bridge, while negative chloride ions migrate from the salt bridge to the zinc solution and maintain neutrality of the solutions. The reaction stops when the zinc bar or copper ions are depleted. The overall cell reaction can be written like this. So here our table that list here is a standard reduction potential table. Okay, ataupun singkatannya saya akan sebut sebagai SRP table. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, semua equationnya adalah dalam bentuk reduction, penurunan. Okay, tak ada satu pun yang oxidation. Semua adalah reduction. So, ini adalah dia punya E0 bagi half cell equation itu. The standard electrode potential or the standard reduction potential are written in reduction form. Kesemuanya kita tulis dalam bentuk persamaan penurunan. So, the sign of delta E changes when the reaction is reversed. So, changing the stoichiometric coefficient of half cell reaction does not change the value of E. Jadi, nilai E tak akan berubah jika stoichiometrinya berubah. Jadi, bila kita kira, kita dapat E0 dia bernilai positif. So, positive means forward reaction predominates. Maknanya, dalam tindak balas tu, okay, menunjukkan bahawa jika E0 dia bernilai positif, maka tindak balas dia adalah tindak balas ke kanan. Indications of the sign of E0. Okay, oxidant or oxidizing agent, and here reductant or reducing agent. If you look at the value of E0 or E0 cell for both equation, okay, chlorine, the E0 is positive 1.36 volt, bromine positive 1.07 volt. Jadi semakin positif nilai E0, semakin positif nilai E0 cell, jadi maknanya favors the forward reaction. Favors the forward reaction means keupayaan penurunannya yang tinggi. Jadi di sini, chlorine tends to accept electron. Okay, chlorine lebih mudah, lebih cenderung untuk menerima elektron. Because chlorine more electronegative. So, chlorine easier to be reduced. So, bila chlorine easier to be reduced, maka chlorine akan menjadi stronger oxidizing agent. Chloride ion is difficult to be oxidized and more stable. Okay, maknanya chlorine, the stronger oxidizing agent, it will reduce to chloride ion. Okay. So, kalau kita bandingkan dengan bromine, okay, bromine nilai dia kurang positif. Okay, bila dia kurang positif, jadi keupayaan penurunan dia adalah lebih rendah berbanding dengan chlorine. So, bila kita nak tengok the strength of oxidizing agent, maka chlorine lebih kuat dia punya oxidizing agent berbanding dengan bromine. Okay, seingatlah oksidan adalah spesies yang berada di sebelah kiri ya. Sebelah kiri. Okey, manakala kalau kita nak lihat the strength of reducing agent ataupun reductant, okey, untuk reducing agent,
kita akan melihat spesies di sebelah kanan. Okay, spesies di sebelah kanan yang less electropositive. So, less electropositive kalau kita compare antara dua ni adalah bromide ion. Jadi, di sini, bromide ion can reduce. Okay, bromide ion can reduce chlorine. Okay, bromide ion can reduce chlorine supaya chlorine tadi mengalami reduction and then menjadi chloride ion. Okay, so antara bromide ion dengan chloride ion, so bromide ion adalah paling kuat dia punya reducing agent. So ingat untuk reducing agent kita pilih yang less positive. Kalau oxidizing agent, kita cari yang more positif. Dia punya nilai E0 cell. Sekarang kita try untuk buat latihan ya. Okay. Rank the relative strengths of the oxidizing and reducing agent. Okay. Kita ada di sini dua teknik. Okay. Teknik pertama, pastikan ketiga-tiga equation ini adalah dalam keadaan reduction equation. Okay. So, macam mana kita nak tahu reduction equation? Okay, normally kita akan tengok dia punya elektron dia akan tambah di sebelah kiri. Okay, sebab dia tambah elektron kan. Sebab dia tambah elektron, jadi oxidation number dia akan berkurang. Okay, tips kedua adalah kita akan susun kita akan arrange. Bagi yang more positif tu kita letak di atas. Okay, lebih mudah kita letak di atas. Jadi kita arrange balik dia punya equation ni. Jadi kita lihat yang more positif adalah yang ini. Okay, jadi kita susun balik. So dia akan jadi MnO2 solid plus 4H plus 2 electron. Okay, produce NM2 plus 2H2O. Okay, nilai dia positif 1.23. Okay, then second adalah NO3. Nah, spesies yang berada di sebelah kiri adalah oxidizing agent. Spesies yang berada di sebelah kanan adalah reducing agent. Jadi, semakin positif nilai E0 dia, semakin kuatlah oxidizing agentnya. Jadi kalau kita lihat di sini, sebab kita dah susun kan, kita dah susun yang more positif di atas. Jadi untuk oxidizing agent, kita pilih yang more positif. So more positif di sini adalah MnO2. Di MnO2 yang paling tinggi dia punya nilai E0 saya ada positif 1.23. Okay, diikuti dengan NO3 dan juga N2. Jadi, untuk the strength of oxidizing agent, okay, yang paling kuat sekali adalah MnO2, second NO3 minus, and the last one is N2. Okay, untuk kita nak cari the strength of reducing agent kita akan cari yang less positif. Okay, yang less positif. Jadi, bila kita dah susun di sini, lebih mudah. Bila kita dah susun yang more positif di atas, yang less positif di bawah. Jadi, mudahlah untuk kita menentukan the strength of reducing agent. So, kalau kita lihat di sini, reducing agent adalah spesies yang berada di sebelah kanan. Jadi, yang belah kanan yang less positif adalah N2H5+. Jadi, diikuti dengan NO dan juga Mn2+. Inilah dia punya susunan dia. So, remember kita punya teknik kita. Okay, yang pertama, equation kita mesti dalam keadaan reducing equation. Okay, dalam keadaan reduction equation. Okay, kita ada reduction. Dan yang kedua, kita susun yang more positif di atas, yang less positif di bawah. Jadi, mudahlah untuk kita menentukan jawapan untuk soalan ini. The more positive the value of E0, the more likely substance is reduced. Likewise, the more negative the value, the more likely the substance is oxidized. Okay, macam yang saya cakap tadi. Okay, tapi kalau kita lihat di sini, okay, kita dia macam ni. Sebab tu bila kita nak menentukan yang
yang mana cenderung untuk mengalami reduction or oxidation. Okey, kita ingat macam ni. Kalau kata cathode reduction, kita cari yang more positif. Okey, more positif. Kalau yang anode, kita cari yang less positif. So kita jangan hafal atas bawah. Okey, atas bawah ke yang paling tinggi, yang paling rendah. Okey, tak. Kita hafal yang more positif, kita hafal yang less positif. Kenapa? Sebab kalau dia macam ni, untuk jadual ni dia susun yang negatif di atas, yang positif di bawah. Okey? Negatif di atas, positif. Ada setengah jadual kita lihat, dia susun yang more positif di atas, yang less positif di bawah. So tak kisah dia nak susun yang mana satu, yang negatif di atas ke, yang positif di atas pun tak kisah. Dan bila kita pegang bahawa yang more positif itu adalah cathode, jadi kalau kita lihat di sini, yang more positif adalah yang Ag tu. Okey, yang Ag tu. Yang ni bab dia more positif. Yang atas ni yang less positif. Ataupun kita more negatif lah, sebab dia ada yang negatif tu. Okey, so ingat kita faham bahawa yang more positif adalah cathode. Okey, lagi satu tips dia adalah, okey, kita tengok positif cathode. Positif at cathode. Tu satu tips lagi untuk kita ingat bahawa yang makin positif nilai anode, maka dia cenderung untuk mengalami reduction. The uses of a standard electrode potential, okay, yang table tadi tu, okay, yang ni kita panggil standard reduction potential table. So the uses of standard electrode potential table, SRP table, okay, selalu kita panggil SRP table, to determine the electron flow direction anode and cathode. Number 2, kita boleh determine species being reduced and species being oxidized. Number 3, kita boleh build up the electrochemical series. And then number 4, we can calculate the cell potential, E cell. Okay. Number 5, we can predict the stability of ions. And the last one, we can predict the spontaneity of reaction. Okay. How to determine the cathode? Okay, 3 possible methods. A, given a set of standard electrode potential, E0. Okay. So, cathode, macam yang saya cakap tadi, cathode adalah spesies yang more positif. More positif, dia nak menghampiri positif. So, kalau dia bagi kat sini dua-dua negatif, kita cari yang lebih nak menuju ke arah positif. So, dia akan jadi cathode. So, antara negatif 0.46 dengan negatif 0.74, yang ini yang menghampiri positif. That's why dia akan jadi cathode. Okay, untuk B, given a cell diagram. Okay, kalau dia bagi kita cell diagram, okay, reduction occurs at cathode. Reduction occurs at cathode. Jadi, cathode should be at the right side. Normally, kita letak cathode di sebelah kanan. Okay, macam ni lah. Okay, given the cell diagram. Okay, untuk C, jika diberi kita overall cell equation, okay, jika diberi kita overall cell equation, maka kita akan buat macam ni. Okay, daripada PB menuju kepada PB2+. So, kita nampak daripada oxidation number dia 0 kepada oxidation number dia positive 2. Jadi, penambahan nombor pengoksidaan. Maka, oxidation berlaku. Okay, kalau ini daripada Fe3+, oxidation number dia positive 3. Kepada Fe2+, oxidation numbernya adalah positive 2. So, berlaku reducing of oxidation number. Okay, jadi kat sini berlakunya reduction. So, dia ada 3 cara untuk menentukan kedudukan cathode dan anode lah. Okay. Seterusnya, kita tengok standard cell potential. Okay, standard cell potential is between individual potential of two metal electrodes with respect to electrolyte at standard state condition, where the temperature is 25 degrees Celsius, pressure 1 atm, and the ion concentration is 1 molar.
So from here we can get the voltmeter reading. Okay, standard maknanya keadaan yang kita buat eksperimen tu mesti dalam keadaan standard. Dan dia perlu memenuhi ketiga-tiga ciri ini. Jika salah satu daripada tiga ciri ini tidak dipenuhi, maka dia bukan berada dalam keadaan standard. Question 2. Describe what would you expect to see happening to both electrode compartments after a period of time. Account for your answer. Okay, we look at the flow of electrons. The flow of electron is from anode to cathode. So from here, we can write the half cell equation at anode and cathode. So at anode, where the oxidation process occur, zinc solid will become zinc 2 plus equals N2 electrons. So zinc will undergo oxidation and produce zinc 2 plus. While at cathode, copper 2 plus equals undergo reduction and produce copper solid. So, bila kita akan tengok dia punya number of electron, okay, sama. Jadi, bila sama, kita boleh cancel. And finally, we can write the overall cell equation. So, daripada gambar raja ini, kita boleh terjemahkan bahawa at anode, apabila zinc undergo oxidation, zinc solid tadi akan menjadi zinc 2 plus ion. Ini menyebabkan elektrod zinc tadi akan makin menipis. Okay, dia akan terhakis. Kenapa dia terhakis? Sebab dia mengalami oxidation dan menjadi zinc 2 plus. Menyebabkan zinc 2 plus ion konsentrasinya akan meningkat. Manakala at cathode, copper 2 plus, okay, copper 2 plus yang dalam ni akan undergo reduction dan menjadi copper solid. Jadi pada elektrod copper kita akan nampak dia akan makin menebal. Okay, become thicker. So, daripada observation di sini, the mass of zinc electrode will decrease and the mass of copper electrode will increase. Okay, maknanya mass bertambah, yang ni mass akan berkurang. Manakala ion copper 2 plus dalam bekas ini akan makin berkurang. The concentration of copper 2 plus will reduce. Jadi copper 2 plus ni warna di biru. Jadi bila ion dia berkurang, maka the color of copper 2 plus solution become fade, makin pudar dia punya warna dia. Okay, so from the SRP table ataupun daripada data yang diberi, E naught zinc 2 plus zinc equal to negative 0.76 volt. E naught copper 2 plus copper is positive 0.34 volt. Okay, apa makna tulisan ini? Tulisan ini adalah bermaksud zinc 2 plus akan reduce menjadi zinc solid. Ini bermaksud copper 2 plus reduce menjadi copper solid. Jadi kedua-dua nilai ini adalah dalam keadaan reduction. Okay, dalam keadaan reduction, iaitu dia punya nilai standard reduction potential. Okay, untuk kita nak pilih yang mana satu cathode, yang mana satu anode, lagipun daripada soalan pun kita dah tahu. Jadi, kita akan menggunakan formula E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode. Okay, E naught cathode dan E naught anode, kedua-dua nilai ini adalah dalam keadaan reduction, iaitu nilai yang diberi yang asal ni. Okay, so jangan kita ubah dia punya tanda dia sebab E naught anode dia juga dalam nilai yang kita ambil adalah dalam keadaan dia reduction, dalam keadaan penurunan. Okay, so bila kita masukkan nilai, so kita akan dapat jawapan dia is positive 1.10 volt. Okay, jika kita lihat, bila kita tulis equation anode and cathode, okay, bila kita tulis untuk anode kita akan terbalikkan dia punya arah dia. Arrow dia akan terbalik. So, bila arrow dia terbalik, dia akan jadi zinc solid jadi zinc 2 plus.
Jadi, dia punya nilai sel potential dia akan tukar dia punya sign. Tengok tengok dia punya cara penulisan dia di sini. Okay, kalau oxidation dia akan tulis zinc stroke zinc 2 plus. Maksudnya ini dia punya equation dia. Okay, so kita akan tukar tanda. Kalau ini tadi negatif, ini akan jadi positif. So hati-hati ya bila kita nak guna formula E naught cathode minus E naught anode. Anode di sini, nilai anode di sini adalah dalam keadaan dia reduction. Okey, jangan kamu guna yang ini. Okey? Itu saja jika kita pesanan untuk kalau nak guna formula E naught cell equal to E naught cathode minus E naught anode. Okay, the cell diagram is dia bagi kamu cell diagram dan juga cell notation. Okay, label A to E in figure 1. Okay, daripada cell notation, spesies yang berada di sebelah kiri adalah anode. Yang sebelah kanan ini adalah cathode. Jadi, kalau kita lihat, tanda positif dan juga negatif, positif bermaksud cathode. Okay, jadi di anode, A-nya iaitu elektrodnya adalah zinc solid. B-nya adalah zinc 2 plus equals 1 molar. Don't forget to write dia punya concentration because dia dah bagi dalam soalan. Manakala D pula, D ni adalah elektrod. Okay, kalau kita lihat pada cathode, di cathode Fe3+, Fe3+ akan reduce menjadi Fe2+. Jadi di sini dia tak ada solid ya, tak ada solid. Jadi kita perlu masukkan platinum sebagai elektrod. So platinum ni adalah inert elektrod. Jadi dia tak terlibat dalam tindak balas ini. Okey, jadi di sini D ni adalah platinum. Manakala E adalah gabungan kedua-dua spesies ni, iaitu Fe3+ equals 1 molar and Fe2+ equals 1 molar. Okay. Manakala C pula, okay, C adalah salt bridge. Okay, state the direction of electron flow in the external circuit. Okay, electron flow from anode to cathode. Jadi dalam gambar rajah ni bermaksud elektron akan bergerak daripada A kepada D. And finally, write the half cell equation and overall equation. So half cell equation at anode and at cathode. So kita boleh tulis jawapan yang seperti inilah. So at anode, zinc solid akan jadi zinc 2+, cathode Fe3+ equals plus elektron akan jadi Fe2+. Nah, kita kena samakan bilangan elektron di sini. That's why kita darab 2. So bila kita darab 2, dia akan jadi 2 sini, kat sini 2, kat sini juga 2. So kita boleh cancel. So finally overall equation kita akan dapat seperti ini. Okay, we go to the next question. Question 4. Aluminium will displace tin from solution according to the equation. Okay, dia bagi kita equation ni. If this was the cell reaction in a galvanic cell, what is the anode? Okay, cara kita nak tukar anode dan juga cathode. Okay, kita ambil aluminium kepada Al3+, Sn2+ kepada Sn. So, oxidation number for aluminium is 0. Oxidation number of aluminium 3+ adalah positive 3. So, kita nampak the increasing of oxidation number. So, increasing of oxidation number bermaksud proses ini adalah proses oxidation. Okay, so oxidation at anode. Okay, oxidation at anode. So, yang mana satu yang akan jadi anode? So, yang akan jadi anode adalah aluminium solid. Okay, itu untuk jawapan yang pertama. Jawapan yang kedua, write the individual half cell reactions. Okay, kalau diminta kita buat half cell reaction, mesti ada half cell at anode,
half cell at cathode. So at anode, okay, tadi kita dah pilih kan yang mana satu undergo oxidation, iaitu aluminium solid akan jadi Al3 plus equals plus 3 electron. And at cathode, Sn2 plus equals plus 2 electron. And then dia akan jadi Sn solid. Okay. Dia minta kita buat individual half reaction. So, kita dah jawab soalan kedua. And finally, write the cell notation. Okay, cell notation kita akan tulis anode dulu. Okay. So, Al solid slash melambangkan different phase. Al3 plus equals. Okay. Dalam soalan, dia tulis kita aluminium. Okay. Dia tak bagi tahu pun kadar standard ke tak kan. Jadi bila tak bagi tahu, kita hanya tulis equals sebab kita tak tahu dia punya concentration. Okay, double slash for salt bridge. And then stannum 2 plus equals single slash for different phase and stannum solid. Okay, remember kiri dan kanan mesti solid. Kenapa solid? Sebab dia adalah electrode. Okay, next. Question number 5. Okay, question number 5. A voltaic cell is built from nickel and silver half cell under standard condition. Okay, dia bagi kita kedua-dua ni adalah dalam bentuk reduction equation. Okay, jadi untuk kita pilih anode dan cathode, kita cari yang more positif akan jadi cathode. So, dalam case ini, ini adalah yang more positif. So, dia akan jadi cathode. So, kalau yang ni cathode, lagi satu adalah anode. Okay, write the reaction of the half cell and overall cell reaction. Okay, the cell notation. Okay, kita akan buat anode dulu. Anode dulu. So, kalau yang ni cathode, atas ni anode lah. So, anode. Okay, anode kita akan bermula dengan dia punya metal, iaitu nickel solid. Slash. Okay, lagi satu tolong alert di sini. Standard conditions. So, bila dia kata standard condition, maka nickel 2 plus equals 1 molar. Okay. Salt bridge. And then, kita akan letak Ag plus equals 1 molar. Half cell reaction. So, add anode dan juga cathode. So, kamu boleh tulis. Okay, deduce the reducing agent in the voltaic cell. Okay, reducing agent dia akan undergo oxidation. Okay, reducing agent dia undergo oxidation. Yang mana satu yang akan alami oxidation? Yang akan alami oxidation adalah nickel. Jadi, reducing agent adalah positive 1.03 volt. Don't forget to write the tanda positif ni. Lambangkan spontaneous reaction. So, for summary, element more positive, E0 made a cathode. Okay, maknanya cathode yang spesies yang nilai E0 dia more positif. Yang kedua, reduction occurs at cathode. Okay, yang seterusnya, positive E0 means forward reaction predominate. Maknanya dia lebih mudah untuk undergo reduction. And ini adalah formula untuk calculate the standard cell potential E0 cathode minus E0 anode. Okay, so see you in the next session. Thank you.